心动吗？上帝你卡卡玛尼，基菲卡耐心动吗？上帝你卡卡玛尼。Sanggo nang manishulu Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Mubagra心动吗？上帝你卡卡玛尼。Mekang kerikang bumung kerikang tong gerong gerong yani. Mekang kerikang bumung kerikang tong gerong gerong yani. Hodano thum shawi do fano mang diuri. Hodano thum shawi do fano mang diuri. Bo shongko torima nang funog lang na. Funog lang na. Funog lang na, funog lang na. Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Mubagra Bir心动吗？上帝你卡卡玛尼，基菲卡耐心动吗？
Strong ng manishulu 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 Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Mubagra Bir Bikram Mubagra Bir Bikram আগরতলা শহরে সাজিয়েছিলেন আগরতলা তৈরি করার যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করে আগরতলাকে সাজিয়েছিলেন আমাদের প্রয়াত মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর বাদল মানিককে আজকে ৭৬তম মৃত্যু দিবস তিরোধান দিবস বলবো। সেই উপলক্ষে আজকে যে আয়োজিত অনুষ্ঠান ওনাকে শ্রদ্ধা জানানো এবং স্মরণ করা অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে আমাদের পৌর নিগমের কর্পোরেটর নিবাস দাস সহ এই বটতলা বাজার সমিতি যারা সভাপতি সম্পাদক নেতৃবৃন্দরা, বিশেষ করে আমাদের এখানে যে জেলা পরিষদের যিনি ইএম আছেন সোহেল দেববর্মা আছেন, আমাদের যারা এই আয়োজক সংস্থা যারা এই সমিতি পরিচালনা করে শ্মশানকে মহারাজার এই রাজ শ্মশানকে যারা প্রায় সময় রক্ষা করার চেষ্টা করেন বা দেখাশোনা করেন, এসব যিনি নেত্রীরা আছেন। সার্বিকভাবে মহারাজজি সম্বন্ধে আমাদের রাজ্যের মানুষের ধারণা অনেক বেশি বলবো গভীর, কারণ ওনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি এই কারণে উনি সারা রাজ্যের মানুষকে নিয়ে তৎকালীন সময়ে সারা রাজ্য এবং আগরতলা শহরকে আধুনিক রূপে যেভাবে তৈরি করেছেন যে এখন আমরা যেটা সুফল ভোগ করছি। তো আমাদের রাজ্যে 2018 বিজেপি সরকার হওয়ার পর আমরা কিন্তু রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিকে রক্ষা করা এবং এই পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা বা আগামী প্রজন্মের কাছে এই রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত সমস্ত দর্শনীয় স্থান, বিশেষ করে মহারাজাদের কীর্তি এবং তাদের যে কাজ এই রাজ্যের জন্য করেছেন তাদেরকে তুলে ধরার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন আমাদের সরকার আসার পর রাজ্যের যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সেটা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের নামে আমরা উৎসর্গ করেছি। ওনাকে শ্রদ্ধা জানানো যারা পৃথিবীর মানুষ যারা জানে মহারাজের সমস্ত কাজকর্ম এবং কীর্তি। সেই কারণে যে আমাদের শচীন দেববর্মা যিনি এই রাজ্যের বিশিষ্ট সঙ্গীতকার ছিলেন সারা ভারতবর্ষ না সারা পৃথিবীর, ওনাকে আমরা কিন্তু স্মরণ করি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অ্যালবার্ট একটা পার্কের সামনে ওনার মর্মমূর্তি স্থাপন করেছি। মহারাজা বীর বিক্রমের নামে আগরতলা, যেহেতু তিনি আগরতলা রূপা, তো আমরা আগরতলা পৌর্ণিমার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমাদের মনে হয়েছে যিনি আগরতলাকে সাজিয়েছিলেন আগরতলা পৌরবাসীর কথা চিন্তা করে ভাবনা করে ওনাকে সম্মান জানানো উচিত। যে আগরতলা শহরে যে মাইল ফলক যেটা এখান থেকে ধর্মর কত কিলোমিটার, এখান থেকে সাবুন কত আমরা যেতে হবে, আগরতলা থেকে সারা রাজ্যের কতটা দূরত্ব কতটা কি সবটা জানার যেটা জায়গা এটা ছিল কামানচৌনির সঙ্গে যে জায়গাটা সরলাম, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক স্যার নিজে চিন্তাভাবনা নিজে দিয়েছিলেন আমাদেরকে এই কাজটা করার জন্য। আমরা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মর্মমূর্তি স্থাপন করেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে যারাই দেশে আসুক, বিদেশে আসুক, পর্যটক আসুক বা বিভিন্ন কাজে এখানে আসো আগরতলা, যাতে আগরতলাকে যিনি সাজিয়েছেন তার প্রতি যাতে শ্রদ্ধা দেবে, তার সম্বন্ধে জানতে পারে এই বর্তমান প্রজন্ম এবং আগামী প্রজন্মে যারা এই রাষ্ট্র গঠনে কাজ করবে তাদেরকে জানানোর জন্য, ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য পরিবারের এবং রাজ পরিবার যে কাজকর্ম যারা কাজ করেছিলেন মহারাজা যারা ছিলেন, বিশেষ করে বীর বিক্রম কিশোর মানিকের মধ্যে অন্যতম, এই কারণে ওনাকে আমরা স্মরণ করার জন্য এটা করেছি। আগামী দিনও আমি বলবো আজকে এই শ্মশানে এসে আমারও কিছুটা মনে হয়েছে যে এটা সংস্কার করা অতি দ্রুত প্রয়োজন। আমরা অলরেডি আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে এটা একটা রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত বলবো হেরিটেজ একটা জায়গা। এটা মানুষ যখন সমস্ত রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগরতলা আসেন কিংবা বিদেশি পর্যটকরা বা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসেন, তখন কিন্তু এই মহারাজের এই একটা মানুষের কৌতূহল থাকে যে তাদের কোথাও ধাওয়া করা হতো, কোথায় তাদের ব্যবস্থাপনা করা হতো। তো আমরাও চাইছি যে এটা যেহেতু একটা হেরিটেজ বিষয়, এটাকে আমরা রক্ষা করা সতর্ক দায়িত্ব আমাদেরও। তো আমরা যারা এখানে পরিচালনা করেন তাদের সঙ্গে মিলে আগরতলা পৌর নিগম আমরা হাতে কাজ নিয়েছি। আমরা ওই রাস্তাটাও সংস্কার করার জন্য বাজার কমিটির লোকজন আছে, আমরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দেবো। অলরেডি কাজ শুরু হয়েছিল, যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে তারা হয়তো ঠিকমতো করতে পারেননি। তো আমরা চেষ্টা করবো যাতে আগামী 6 মাসের মধ্যে যাতে শ্মশানটাকে সুন্দর রূপ দেওয়া যায়, যাতে মানুষ এখানে শুধু দাহ কাজের জন্য আসবে না, দেখার জন্য আসবে, জানার জন্য আসবে। এখানে অনেক কিছু ফলক লাগানো হবে, অনেক ইতিহাসকে তুলে ধরা হবে, মানুষ জানতে পারবে যে মহারাজাদের কত অবদান ছিল রাজ্য এবং এই শহর তৈরি করার জন্য। ঠিক আছে।
देना चाहेंगे स्टेट लोग আজকে আমাদের ত্রিপুরার মহারাজার ডেড অ্যানিভার্সারি আমরা এখানে বতলা শ্মশানঘাটে আমরা পালন করার জন্য আসলাম। তো এটাই আমরা চাই কি আমাদের মহারাজা ছিলেন আমাদের ত্রিপুরার মানে লাস্ট মহারাজা। আমাদের রাজ্যের জন্য মঙ্গল হোক, আমাদের মহারাজা আশীর্বাদে যাহাতে আমাদের ত্রিপুরা যাহাতে ডেভেলপ হয়। थैंक यू তিনি তামো খাইজাগৈ তিনি তাম নাপাগৈ আৰু অমাই খাইজাগৈ চিনি বুবাগ্রা বীর বিক্রম মানিকনে যে তিনি থৈমানি সাল থৈমান সাল जों তিনি চিনি বুবাগ্রা যে সিমালং বতলা ফাইজিং বিনি সিমালং ফাইজিং বলে বন ফুল লাইকা বন সুরি লাইকা চিনি বুবাগ্রা না চিনি বরং চিনি দফানি মুকুমু বেবাক চিনি সিনিমু চিনি বুবাগ্রা जों তিনি বিন থৈমান সাল মইতফাই বিন সিমালং ফাইজিং বলে বন ফুল গায় যাহাতে বিনা আশীর্বাদ বাই চিনি দফার হামজাতুম गोमाजा फैजा कथमा तुम्हार बेबाक दिखलाई जे बोबागरान बिसिं तिसिं दफा सिनि जाकथिं बोबागरान हामारि बेचि इपारसानि दफा हामक्रे फाइदुं नि जों बिनि सिमान मथे सुर আৰু তা बिसिब्रम नुखा माने কোনো পরিবর্তন ইয়া আমহাই পরিবর্তন খাইন বা হাস্তা হাপাং খাইয়া বা এডিসি হাপাং রফন খাইন আমহাই পরিকল্পনা তো দত जों एडिसि तो जों अलरेडि जों चिनि बुबाग्रानि जे स्टेज न मांगथनो जों गोरों थाइ जों स्नाबै जों मदुनि थं स्नाबै दं दा कन्टिन्यू खालाय जों फेबा अजे एरिया अब म जेतु मेयर नि आन्दार खालाय बा थासि अ जागो मेयर फाइके बबाय कक सालायया बनो जों साका जे अम तो चिनि गाहे स्निमो अब का जागा चिनि बरम अ सिमालंग दाक्ति न क्लीन खाय जाहाते नाइथक प्लेस नामजान नि बन साका अलरेडि सेंक्शन जा अब दाक्ति न सामजान नि पग्रुखा याबा चिनि अब चिनि बेलाय बरम बिजंनाय चिनि अ खाय चिनि बुबाग्रान सिमानाव गुसुं जे चिनि बुबाग्रान बरम अबनो जों दाक्ति न खालायना उथुमनि मेयर नबसन साक बखे तामो कक ब साका अलरेडि सेंक्शन जा बसकिन दाक्ति न खालायना हिनि ब हामबा हे अब नां चकमंग माने सिनि दफानि बागै तामो हमबा अबति हाय सिनि जे त्रिपुरा न संदे ताबर बसाय कक साइ जंगल जागा बर खाय राजा र बर खाय जिनि आ राजा बिसिंगो सिनि बाइथेक राजा होनो जों बे किसे माने के बाहादुर ब ताम छाने अब त्रिपुरानि जतन से राजा बिसिं जतन से बन हन जों बन आर्किटेक्चर बुबाग्रा बने मोनसे बन शिल्पकार रूपकार त्रिपुरानि बागै अनेक किछु ब सिनि त्रिपुरा हानि बागै अनेक किछु खेला गाबो एमन कि अबलागा सालांगाबो तिबार सरक नरक नक गांति नक किनानि जागारो बनन मक्ते खाय चलाय जे अब सामन कारण खतबा आ मानि रक संकाय के जों बाजान थाय फायन नांगेन गतने आपदि हाय कक सालांगे बबगरा तिनि बिनि सिमालंग जों बिनि मांगो जों थै घर हाय जोंगर तिनि बन छुरि लायो पालन खालियो खायना दरकार ताके सा कक साना मुजुंग तांगै खायना दरकार हमबा सिनि बररक अ हानि बसारक सिनि बबगरानि बसगरक जाति गोष्ठीरक बरकटा मंखा लासिबाय चिंचा कक अब কিছুদিন আগে সিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি জন্মদিন থাকা 25 বৈশাখ একটা স্কুল আনি প্রোগ্রাম দंमोन आगर थांगाय नगै खेबरक শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি সিমি बर कविता हागे सालाय बिनि सम्बन्धी बिनि जीवनी काहिनी र सालायके किन्तु आं आबोनो प्रश्न खायके मास्टर न छात्रन र खेलिया जे रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि सम्बन्धी बर सायमके सिनि दफानि बर बसार बर सिनि जे सिनि हाबु बागारा रंनि सम्बन्धी बर ताम सायमान माया तांगै सिंग आपनि खायना नामा बनवा सम मइतो खायनांनाय जे सिनि बुबाग्रा हा बुबाग्रा जे बाइथाक राजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बहादुर बबुफुर राजा के बबुफुर ठीक है ताम खायलांगा ब साबनि पिसिन बागै ताम खायके आबर उनाव सायजामान मान्या ताम बंगाय एवते आबन बागै न अबते हे सामनन खायिसों सिनि दफानो सिनि थिनांनि सेरांनो जों फोरोंखांना नांनाय इतिहास न जों नांना नांनाय इतिहास सिनि जतन चा आसल अबनो जों फोरोंखांनाय आबन बागै न दिनि और जे बिनि सिमालंग फायो जों अपटेके खम्बक लाखिया श्रद्धा लाखिया माल अंगल लाखिया कारण हमबा अपटेके खयासा पर्यन्त जों न आंथ न साना नाय तेखिसा ओया सेउ जों पास्तिया सि समान नुगियाना किन्तु बबुफोर समान नाय जों जखन न तंगो जों जखन बखर नवायो आबर जों समान माननाय कारण जों दफाव केबो कतरन तके लेखा परा खाय बां कतर हाय गत मिलि लेंग त लाखिया जखन ब मिलिना नांनाय न तंगफ्रु ओया सेन हाके जखन मान दाफोरके समान थगोन हादि हाके समान थगो सिनि दफाव जों जतन समान फैजना खेनाय हायासे जों सिनि दफानि फोरनो जों नार मालियाताय नारना नांनाय खेना नांनाय आबन बगै सिनि और हाय खम रुइ जों बनो
खुलुममुं जानो aja sa ta kaisa jehetu asaiman salo ka kabang ma thayen paranai thaiman dinna ka para rok amhai ba kisa misa pano palanya nam hanu mangjak amhai wan sop खायमा गाजो गाहामा बा कार जानि जानि को एकटा स्रिटि दं थामले मुकुमु जों हाया दिबा औ मुकुमुनो जों नारना नांनाय जेरावनो जों फ्रंकलांनाय छुटु जानाय सिमिया दाउसिनि मैक्सिमाम बरक सिनि अग्रा रलागासे साइनिया सिनि बुबागरा साबाव ताम खायलागाबो आउट साइड सिनिया अब्रंगे जों अपति अनुष्ठान खायो औति पान्दार खायो जों साइक्लांनान जों पिहेरे नांनाय अब दायित्व नंनि मीडिया माध्यम दायित्व दंना नांनाय सिनि जतन बिसय मसं चाइतोगन नांनाय जत मिलि जों खायना नांनाय अब नुगै सिनि अपति दर ambai sa हामबाय जत हामबाय पहिला नरक मिडिया रखनो तिनी ओ नरक नासो मुल्य मन्चरा नरक मानि बागै तिनी नि kokno abono sana thangte sukuila no belekhe no khakamo tamni ke sini oro sini महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बिनि थैमानि सालनो रगै जों तिनी बिनि सिमालंग फायलायै बनो ओ थैमानि सालनो रगै खमतां बगलायनि हि फायलायजा तै और किसा जों खमबु खांरबो कायरे लायखा बिना सिमालंग न किथिंगै ओंखाय आबन बागै बेलायखेनो ताम सानाय बखाबो यगो तबो तंथगो अमा हायनो मा तंगो आसक बिसि कलकमा ब 1947 17 मे 3 हाय सालो ब हानो याकालांखा मात्र बिनि बयस आपुर 24 बोसोरसै आसक कम जरावो सिनि त्रिपुरा हास्तेओ ब आसो सामु कथर खलायलांमोन नुखांके जों जतनो सिजा बताम ताम सामु खलायलांखा सिनि त्रिपुरा हावो आबन बागै बेलायखेनो जों खाखामो ब जुदि और 1947 न जों नायखा हंके भारत सादिनंगो आपुरो 15 अगस्त सिनि भारत सादिनंगो 1947 न जुदि आबुनि उलो बा तासे तंगै ब जुदि हानो याकारका हंके सिनि त्रिपुरा सा दफारंनि ओ ताबुक जेते जों उइ तंमोन अमा हायंला खमा हायमा दं ताइसे जों गुजुगो तंगो मा हायमा दंता सिनि ओ महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक कथां तंखे स्वाधीनता दिवस ने आगे आमसे बोल सिनि आसन कपाल हायया बस सिनि भारत स्वाधीन इयानि कयक मास सकांसे तिन हाय सालो ब हानो याकारका आमन बागे तिनि अबनो जे अर्गानाइज खालायनाय सिनि जे महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी बरफनो बेलेखेन हामबाय मारो बरनि बिसिंतिके जों मा हेके कुथुम लायै दिनै बिनि अ थैमानि साननो जों मिटु खलायते खुमतां बगलाय माखा बिसेसके सिनि बुखु शिबानी देबरमा बिनि लगिस बरफनि बिसिंतिके अब नय जागमानि बागै बेलेखेन बरनो हामबाय फारो आबागे आं सानामु सुङो जोंरो नुखा सिनि म्युनिसिपाल दिनि मेयर ब फाइथांखा ब कग्रलांखा इभेन जों बाजेट दगरांबो सेंसन होय खानाका तामखा अबनो जों तैबो क्लीन खालायै सालसा 2019 मतेबो बलं तंमोन आंनि जिबो आफुरु हकरु तंगो जों फगलायखा जों जत सोसाइटी रो मिलिलायै के आबनि बागै ताबुक तैबो जों अमा हायके अबतो बेलेखेनो तामनि सानाय फाइमेन मोनामानि लामाव जों आ कसक बा हाय हिमलायसे मालाया अबाहाय अर भागे कैसे अब हाइजिन जों सरि हाइमेर जों थांगोन अमा हायबासा कतरि फाम फायांबायना आनमागे आं कबुना मसुंग जोंजारा और सोसाइटी बा और आगरतला सहर जोंजारा शिक्षित हनि तंगै बर रखनो आं आगो फायन मसुंग जों सालसा अ हानो तमा याकारनाय न जों हानो याकारका सिमालंग जों जतन मा फायो आमागे जों चिन अ सिमालंग सुदौबिया और कैसे जों ताम सानाय मिउजियाम हल हायरक अब हायरो खालाय दं मानखाते बो हामानो नांका खाखलायो जोंरो ताबुक बीजेपी ते आईपीएफ ति गवर्नमेंट दङ तै सिनि एदिसे हापां दङ सिनि तिप्रा मथा तै सिनि बुबाग्रा त बेलायखाना साइतो गय दङ आबो त जों जतन साइमानो आबन बागै जोंरो कासे मिउजियाम हल बा माके बलंखे तनियाव गोबां मा जागा दङ अबा हाके जों खालाय मांखे बेलायखाना हामनाय नां खाखलायो आबन बागै जों फायदि जों जारा और सहर तंनाय रगबो जों आगगलायानो आं कबुना मसुगो नर मिडियानि बिसुतिखे तै सिनि बुबाग्रा त ताबो बिनि बुसु जे सिनि महाराजा बिबिगन बिनि थागु हनि बबु सावैनाय सिनि तिप्रा सा दफारनो मोथांनानै बागै ब कबगै दंनो थानसां बायदि हनिया जों ताबखौनो सिनि बरर जों थानसांलाय मैया गुबुन दफारनो बुइन दफारनो नुगो उसंगो किसिसा जेमन मणिपुर जों नुगो आ जागाव कैसा मा हायके दांगान थामने यागुलो कैसा माने एमएलए तंने रखसे बर पदिया करि फाइनाय हनिनाय अबा हायके बर ताब साने सेंट्रल गवर्नमेंट बर साबसिडी खलायै बंगनार बर स्टेट हुड बर कैसा दाबि खलाय जों लासो बालक लायै
tabo sung ang thajing saka Sadinata Divas 1947 nanggo sung tabo chini bubagra bo thimani 76 year angkha sung Sadinata mo 76 year kha sung tabo chini kuno rights kri chini hawo sung oro bumi putro jak tongo chini kuno rights kri sung kuno justice maya gabang ma bri rok rap khaijage tong haing tong kuno phara chini man therung se mungsa phara jaga to chini oro tam sane kubun da phan bor rok phai sung kobule rifuji hake kobule sung kobul jak mani sung thanchang nai me takbo যারা শিক্ষিত তংনাই বা চিনি যারা 19 দফা তারপর তো 20 দফা চিনি তঙ্গ जों फायदि जों खानसांलायनो आगुगलायनो चिनि जे मान थैरकनो जों आदाय खालायलायनो आंखो बबुना मुसुंगो तीन नं मिडियानि बिसिंते हामबाय हामबाय मिडियानो तिनि चिनि राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर बाहादुर मालिकनि थैमानि साल बेलाय खाखामान साल तामने हिमाले आसो चिनि 75 बছর दरिया जों अर नुगुइ दङ बिनि सिमालों हक जायगाया बलं जाजा जोंनि दफानो सोक्लोगैयाखै बरनि बसंनि बरक माने सोक सिद्रा मयला जागाखै दङ हक जायगाया ओंखाय हामबाय मारियो चिनि महाराजा वीर विक्रम उनखनि ससाइटि वेलफेयार ससाइटि तो बरक चाइतोखौ बंनि चाइतो मंबाय चिनि उनखनो गोथार चिनि हा बुबाग्रा महाराजानि गोथार र बिनि देहनो सबजाकमानि गोथार जागानो बर तिसाय चाइतोखा रमै तिसानानि अबनो परिष्कार खायजाका जों नुगो यां तामनानि बंनि बसंनि बर यां जागा तेबो आगो मसं आगो हितङ अब परिष्कार खायजागिया आबनो दुख नांगो चिनि कायसा मुइतु न चिनि देश शासन खाय थांमानि असु राजा चिनि हानो रखा खायनाय राजा से तिनि आहायके म बलंग बिनि मां गोथैनि न सकमानि जागा गोथार जागा न हायलायतनि जाव बेले दुख नाङो फायदि जों अमनो मुखनायनाय साकाव तिसालायनाय जे अमनो हक जागै सरकार न आपिल खालायनो मनो परिष्कार खाययाखै कायसा अंको सिमालों सनामै नायथक जागा खाय खुमरामै जों तिनि खुमबो कायफेका काययाखै कलांखामो ताइसा नेक्स्ट तरानो म परिष्कार खायनानि बागै जों कलाय दङ एप्लाइ खाय दङ परिष्कार खायजागै गाहाम कायर पार्क हायके माने नायथक जागा सनामानि बागै जों हामबाय चिनि महाराजा 76तम थैमानि साल बिनि मैत खायमानि दिन जों महाराजनि जे बिनि टांक्लांमानि बा काम पाइसुयारावनो जों मैतमा खायनाय এবং চিনি মহারাজ 184 রাজাनि बिसिङाव सबसे वानसुं गोरों टां गोरों ओंखारो चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर ब चिनि तिप्रासान बल वानसुयै 1931 এবং 1944 दिगे ऐसा ट्राइबल रिजर्व लैंड होने खायगलाङो 2060 वर्ग किलोमीटर बं तंखाय दिनै जों तिप्रासारावसो हा खोमानानै नाङो ओंखाम बनो बमिनि वानसुंमानि दूरदर्शन तेनबा बनो खायगलाङो बनो दिदेन चीफ मिनिस्टार सुकुमय सेनगुप्त 28 फेब्रुवारी 1974 दायो बनो अर्डिनेंस जारी खाय सबायरखा बचिनि बेलाय खा खामानि दि जों बनो साना मुसो जे महाराजनि जे कक तंमानि काम तंमानि बनो गाहाम गोरोंखाय जों बनो माख्रायनाय एबं जों महाराजनो जे बिनि वानसुंमा ताबुनि महाराज प्रदुत किशोर मानिक्य बनो तैदुलि दङ बिनि वानसुं महाराजा वीर विक्रम वानसुंनो सागबायथान खाय दङ जों बनो जत तिप्रासाराव खाबाय खबाय जुबा सुमार हामबाय पुला जतनो खुलुमो याफोरते हामबाय वानसुंमा कायसानो पुलानि सिमुंनो चिनि बुबुआग्रा वीर विक्रम चिनि बागै जे खलाय क्लांमानि चिनि अहानि जेटा चिनि ताना मॉडर्न आर्किटेक्चर ने हिनजागो बिनि मुंनो बाहायके नगो नगो पिरमिन बिनि सिनि मुंनो बाहायके सिनि रैमान आबनो मेन नाहार मुं तो आदिगिनो थां दङ होने आं खासंगो तिनि ने ओ पान्दा बेले गाहाम कायनो बुबाग्रानो मुदु खायमा बिसिंति पारं दङ दाबो तो आमो वानसुं कायसानो थियासा आबनो थांनाय जे बुबाग्रानि मुंनो नगो नगो सगैराना बागे